बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िदादिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बन्नू में हमला हुआ, बहुत ख़तरनाक हमला हुआ। उसके बाद इस सारे रीजन में, जनूबी रीजन में बशमूल बन्नू बहुत ज़्यादा एक खौफ पाया जाता है कि जी बन्नू में ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। और यहाँ तक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी सरगोदा में बाकायदा IDPs कैंप भी कायम कर लिया गया है। इस अफवाह में तो ज़ाहिर है कि कोई सदाकत नहीं है। अभी तक किसी सरकारी ज़रिए ने इसकी तस्दीक नहीं किया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एहतजाज किया अफ़गानिस्तान से, और जो नायब नाज़िमुल उमूर हैं जो अफ़गानिस्तान सफारत खाने के, उनको बाकायदा तलब किया गया। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है अफ़गानिस्तान से कि हाफ़िज़ गुल बहादुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और पाकिस्तान ने अपना ये दावा दोहराया है कि हाफ़िज़ गुल बहादुर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और दफ्तर ख़ारजा से बाकायदा एक बयान जारी हुआ है। इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंद तंजीमों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और क्योंकि ये तंजीमें पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल रही हैं, जबकि ऐसे वाक़यात दोनों बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की रूह के भी मनाफी हैं। इस सिलसिले में कहा गया है कि बन्नू कैंटोनमेंट हमला इलाकाई अमन और सलामती को दहशत गर्दी से लाहक संगीन ख़तरे की एक मरतबा फिर याद दहानी कराता है। इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं बड़े, उसमें भी ताने बाने जो थे वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के साथ जोड़े जाते थे। बाकायदा ये जो हमला हुआ है, इस हवाले से भी यही इम्कान था कि पाकिस्तान अपना इसी किस्म का रद्द अमल देगा, और वो उसने दे दिया है। और पाकिस्तान ने जो अफ़गान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं, इनको बाकायदा वज़ारत ख़ारजा में तलब किया, शदीद एहतजाज किया और डिमार्च देते हुए ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने इस किस्म का मुतालबा अफ़गान हुकूमत से किया हो। इससे पहले भी जो TTP के कमांडर्स बाकायदा 5-6 नाम बताए गए थे कि जी ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब बन्नू में जो हमला हुआ है, ज़ाहिर है कि ये बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल करीब वाक़या है। शुमाली वज़ीरिस्तान बेस है हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप का, और हाफ़िज़ गुल बहादुर वो ग्रुप है कि जिसने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं अफ़गानिस्तान में, नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़, अमरीकी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़। वहाँ पे गैर मुल्की जो अफवाज थी उनके ख़िलाफ़ ज़्यादातर इन्होंने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, और इसी लिए फिर ये समझा जाता था कि जी ये गुड तालिबान हैं। बेड तालिबान और गुड तालिबान की जो एक इस्तिलाह ईजाद की गई थी पाकिस्तान में। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि यकसर वो तब्दील हो गए, और फिर मुख्तलिफ़ वाक़यात की भी हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप ने ज़िम्मेदारी लेने का सिलसिला जो है ये शुरू कर दिया। बैतुल्लाह महसूद जब थे जनूबी वज़ीरिस्तान के, तो उन्होंने एक इन्हीं तंजीमों का एक इत्तेहाद बनाया था जिसमें हाफ़िज़ गुल बहादुर भी शामिल थे, और वो उस तंजीम के फिर सरबराह मुकर्रर हुए थे। ऐसी तंजीमों का इत्तेहाद ये पहली दफ़ा बैतुल्लाह महसूद के ज़माने में हुआ था। और आपको पता है कि TTP के मुतअद्दिद जो लीडर्स थे उनको ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। अब जब आप पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान की आपस में ताल्लुकात के हवाले से, रवाबित के हवाले से बात करते हैं, तो ये हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है कि इन्होंने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है माजी में। जब अमेरिका यहाँ बज़ात ख़ुद मौजूद था, तो ये जो अफ़गान तालिबान हैं इनको पनाह दी जाती रही TTP की तरफ से, और अब TTP को अगर पनाह दी जा रही है अफ़गान तालिबान की जानिब से, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि समझा यही जा रहा है कि जी इनके आपस में बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। एक साथ ये लड़े हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और दूसरा ये कि इनके इज़्दिवाजी रिश्ते कायम हो चुके हैं। जब आप शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से बात करते हैं, या फिर आप अफ़गानिस्तान के जो मशरक़ी सूबे हैं, खोस्त है, पख्तिया है, पख्तीका है, ऐसे इलाक़ों में फिर जहाँ पे हक्कानी नेटवर्क का ज़्यादा असर रसूख था, तो फिर ये बात समझ में आती है कि जी पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान जो हैं, इनका आपस में करीबी रवाबित जो हैं ये मुमकिन भी हैं, और ये हैं भी, और ये हकीकत भी है। अब बन्नू में जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो अफवाह की मैंने बात की है, इसको बड़ा सीरियस लिया गया है मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों की तरफ से, ताजर तंजीमों की तरफ से। और 19 जुलाई को जुम्मे के दिन पूरे बन्नू शहर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है।
پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور پریٹی گیٹ کے باہر ایک دھرنا دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے جمعے کی نماز سے قبل یہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مختلف تنظیموں کے لوگ جو ہیں خصوصاً نوجوان وہ خاصا سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپس انہوں نے بنا لیے ہیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ امن کے لیے جو احتجاج ہے یا جو ایک مظاہرہ ہے یا جو دھرنا ہے اس میں ضرور شرکت کی جائے، کیونکہ اسی طریقے سے بنو کی آواز اپنی آواز بنو کے لوگ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ممکنہ آپریشن کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ان میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تاجر تنظیمیں بھی ہیں، مختلف نوجوانوں کی تنظیمیں بھی ہیں، اور ان میں علماء کرام کا جو ایک بنو میں اتحاد مولانا عبدالغفار قریشی کی صدارت میں ان کی سربراہی میں قائم ہوا ہے، وہ خاصے سرگرم ہیں اس سلسلے میں، اور جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی خاصی دلچسپی کا مظاہرہ اس میں کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت ہے اور تحریک انصاف نے مخالفت کی ہے آپریشن عزم استحکام کی، جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی ہے، جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے مخالفت کی ہے۔ تو عوامی تائید جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پارلیمان میں آپریشن عزم استحکام کا معاملہ لے جانے کی بات کی گئی تھی، ابھی تک اے پی سی حکومت کی طرف سے نہیں منعقد کرائی جا سکی، ابھی تک پارلیمان میں اس معاملے پہ بات نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا جو ایک بیان دیا عطاء اللہ تارڑ نے، وفاقی وزیر اطلاعات نے، اس کے بعد ایک اور طرح کا رد عمل جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ اب اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو وہ ایک طرف ہے اور باقی تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف ہیں تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے کے اوپر۔ اگر بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے تو امن و امان کا ہے، سیکیورٹی کا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ریجن ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن حکومت کی شاید ترجیحات کچھ اور ہیں، اور یہ جو نئے آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے تو وضاحت آ چکی ہے، حکومت کی جانب سے بھی آ چکی ہے، عسکری قیادت کی طرف سے بھی آ چکی ہے کہ یہ اس قسم کا آپریشن نہیں ہوگا، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا اور اس میں کسی کو نقل مکانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بنو کے عوام میں ایک خوف ہے، اور یہ بھی افواہ ہے کہ جی سرگودا میں آئی ڈی پی کیمپ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، کوئی اس چیز میں صداقت نہیں ہے، پریشان ہونے کی میرا خیال ہے کہ فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اتفاق اور اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، حکومت کو بھی اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً عام لوگوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور بنو کے عوام یہ دیکھ چکے ہیں کہ آئی ڈی پیز ہونا، نقل مکانی کرنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، مال مویشی چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنے بچوں کی تعلیم خراب کرنا، یہ کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ سوات کے لوگ یہ جھیل چکے ہیں، وزیرستان کے لوگ یہ جھیل چکے ہیں، قبائلی علاقوں کے لوگ یہ جھیل چکے ہیں، تو اس لیے بنو کے لوگ اس حوالے سے تشویش میں مبتلا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جمعے کے دن جو احتجاج ہوتا ہے بنو کے عوام کی طرف سے وہ کیا رنگ لاتا ہے۔ بہت شکریہ۔